Bonjour. Cette leçon est destinée aux élèves de la troisième année du collège. Manuel parcours. C'est une leçon de lecture. Identifiez la fin d'une nouvelle, la solution. Je vous invite donc à prendre la page 170 de votre manuel parcours. Le support هو هذا. غادي نحاولوا نشرحوا شوية هذا le texte. Je lis le texte. Je lis silencieusement le chapeau et le texte. Les Tuvache et les Valin étaient deux familles pauvres qui avaient beaucoup d'enfants. Donc هاد العائلات جوج وحدين سميتهم لي تيفاش الاخرين سميتهم لي فالان هما كانوا جوج عائلات فقيرين فقراء pauvres qui avaient beaucoup d'enfants وكانوا عندهم دراري بزاف. Un jour une femme et son mari qui étaient stériles واحد النهار واحد المرأة هي وراجلها اللي كانوا عقيمين يعني ما كانوش عندهم الولاد هما كانوا ستيريل étaient venus leur demander d'adopter l'un des enfants contre de l'argent. جاو عند هاد لي دو فامي اللي عندهم الدراري بزاف وهما فقراء وطلبوا منهم يعطيوهم شي واحد في ولادهم يتبناوه مقابل الفلوس. Les Tuvache refusèrent de céder leur fils Charlot. هادوك لي تيفاش رفضوا انهم يعطيو ولدهم اللي هو سميتو شارلو. هادوك les Valin eux acceptèrent de donner un de leurs enfants. Plusieurs donc وهادوك les Valin هما قبلوا وعطاوهم ولدهم باش يتبناوه مقابل الفلوس. Plusieurs années étaient passées ودازت سنين. Un jour un jeune homme avec une montre en or واحد النهار un jeune homme واحد الشاب عنده ساعة ديال الذهب نزل من واحد الطوموبيل يعني فاخرة une brillante voiture. Il se rendit chez les Valin ومشى دخل عند les Valin. شكون هو هاد السيد؟ C'était leur fils adopté par le couple qui n'avait pas d'enfant. هذاك هو داك الولد اللي كانوا تبناوه هادوك العائلة اللي ما كانوش كيولدوا. Charlot debout sur le seuil de sa chaumière le regardait. وبالصدفة هذاك شارلو كان واقف قدام الدار ديالهم وشاف هذاك الطفل اللي كان طفل اللي تبناوه هذوك. لو سوار او سوبي il dit au vieux وفي العشية ملي كانوا كيتعشاو هذاك شارلو قال الوالديه faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin. قال لهم واش نتوما أغبياء يعني أنكم ما خليتوهم خضاو هذاك الدري الآخر فعوض ما تعطوني أنا يعني يتبنوني. Sa mère répondit obstinément. Nous voulions point vendre notre enfant. قالت له أمو احنا ما بغيناش نبيعو ولدنا. Le père ne disait rien. بقى الأب ساكت. Le fils reprit والدري عاوتاني قال c'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça. قال لهم واش ماشي شيء بائس انكم تضحيو بنفسكم بحال هكا. Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux هنا يجاوب Tuvache بواه d'un ton coléreux يعني غاضب. Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé. قال واش كتلومنا على اننا احتفظنا بك وما بغيناش نعطيوك. Et le jeune homme brutalement oui je vous le reproche que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous ça fait le malheur des enfants. Vous mériteriez que je vous quitte. قالوا نعم ألومكم على ذلك انتم vous êtes des niants انتم كتخلقوا البؤس ديال الأطفال والمالور vous méritez que je vous quitte. قال لهم انتم كتستاهلوا أنني نمشي بحالي نخليكم. La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. الأم مو بدات كتبكي. Tuez-vous donc pour élever des enfants. وقالت لي هذيك الجملة الشهيرة ديال لي بارون وقتل انت راسك على ود الأطفال. Alors le gars rudement j'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. قال لهم انا كنت كنفضل انني كل ما تزدتش كاع ما تولدتش على انني
نكون دابا معكم. Quand j'ai vu l'autre, tonton mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit voilà ce que je serai maintenant. قال لهم ملي شفت هذاك الاخر تمنيت انني نكون انا اللي كنت في بلاصتو. Il se leva. Tenez, je sens bien que je ferai mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je ne vous le pardonnerai jamais. هنا قال لهم كنحس بانني انا خصني نمشي بحالي دابا، يعني الا بقيت غنبقى كل نهار غنقول لكم هاد الهضره هادي، كل نهار غنلومكم علاش ما عطيتونيش لهادوك اللي تبناوني. Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants, وبقاو باهمو ساكتين ودموع في عينيهم. Il reprit, ثم أضاف: Non, cette idée-là, ce serait trop dur, j'aime mieux m'en aller chercher ma vie ailleurs. قال لهم لا ما نقدرش نبقى، غنمشي نقلب على المستقبل ديالي في بلاصة أخرى. Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra, les valins festoyaient avec l'enfant revenu. حل الباب باش يخرج ودخل واحد الصوت، هذاك الصوت داك الصداع ديال الحفلة اللي دايرين لي فالان احتفالا بالرجوع ديال ولدهم. Alors Charlot tapa du pied et se tournant vers ses parents cria: Paysan va, et elle disparaît dans la nuit. هاد القضية ملي زاد سمع هاد الاحتفال الشيء اللي زاد يعني سرع الفكرة ديال انه يمشي بحاله، وفعلا مشى اختفى في الظلام. Bien, le texte واضح نشرحناه، نمشيو نشوفو دابا les questions. Je cherche le sens des mots stérile. نقلبو قال لك على المعنى ديال ستيريل وديال لا شوميير، ادوبتي، ان طون كوليرو، reprocher، festoyer. ها الاجوبه هنا. ستيريل qui ne peut pas avoir d'enfant، يعني عقيم، ستيريل اللي ما يمكنش يولد. adopter، prendre pour fils، adopter يعني تبني. لا شوميير petite maison couverte de chambre، هي واحد الدار في الباديه اللي كوفيرت يعني مغطيه من الفوق بهذاك ديك البقايا ديال الزرع، داك الخرطال. ان طون كوليرو، فوا بلان دو راج، واحد الصوت يعني مليء بالغضب. ان طون كوليرو. reprocher، بلامي يعني اللوم. festoyer، faire la fête، احتفال. je relève. Les personnages du texte هما les Tuvache et leur fils Charlot, les Valin et leur fils qui sera adopté, ou le couple stérile. Le lieu de l'histoire, la chaumière des Tuvache, la campagne. Le temps de l'histoire, un soir. J'indique la décision finale de Charlot, قرار نهائي ديال Charlot. Il a décidé de quitter ses parents, donc قرر أنه يغادر والديه ويمشي بحاله. Je relève les réactions de Charlot qui ont conduit à cette décision. شنو هما ردود الفعل أو ردود الأفعال ديال شارلو اللي دفعته ياخذ هذا القرار. Charlot a vu le fils adopté qui avait une montre en or et une brillante voiture, les Valin festoyer. Je relève l'événement qui a déclenché cette réaction. شنو هو الحدث اللي خلى شارلو تكون عنده هذا رد الفعل؟ l'arrivée du fils adopté هو القدوم ولا المجيء ديال هذاك الابن المتبنى، ذاك الطفل المتبنى. Je relève l'événement qui a accéléré la prise de هنا خص واحد دو هنا خصها تكون. دونك شنو هو الحدث اللي سرع اتخاذ هذا القرار ديال انه يمشي بحاله؟ هو lorsqu'il a entendu la fête. Je précise ce que reproche Charlot à ses parents. ماذا يلوم شارلو les parents ديالو، كيعاتبهم على ماذا؟ Il leur reproche le fait qu'ils ont refusé de le faire adopter. تيلومهم على انهم علاش ما عطاوش هو لهذيك العائله باش تبناه. Je dégage les réactions de la mère du père. ردود الافعال ديال la mère ديال la père. بالنسبه لا mère، sa mère répondit obstinément. La bonne femme pleurait dans son assiette. Il gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. Donc بدات كتبكي وكتألم. Le père ne disait rien. Le père articula d'un ton coléreux, la colère, الغضب شديد. هذه une réaction ديالهم بجوج. Les deux vieux se taisaient, سكتوا.
atterré larmoyant متأثرين والدموع الدموع. Je relève la nature des phrases employées courtes ou longues. هاد les phrases عندنا هنا في هاد le texte هما ils sont courtes ou bien longues. Réponse courte. Je précise l'impression qui se dégage de l'emploi de ces phrases. شنو الانطباع اللي عندنا يعني انطباع اللي كيخليو عندنا هاد les phrases courtes. Les événements se déroulent rapidement يعني الأحداث تدور بسرعة. Je note le temps verbal dominant هو le passé simple. Je relève la fonction du dialogue dans cette étape du récit. شنو هي وظيفة الديالوج في هاد l'étape ديال la fin de la nouvelle. Informer sur les réactions des personnages, ردود الأفعال ديال les personnages. Je souligne la partie du texte qui correspond à la situation finale. فين هي la partie في التكست اللي كتناسب la situation finale. Alors كتبدا ب il se leva حتى la fin ديال le texte. Je retiens. La fin de la nouvelle كتميز بهذا الشيء هذا. دونك عندنا événement déclencheur حدث اللي كيديكلونشي واحد لي رياكسيون وعندنا لي رياكسيون اونشين ردود الافعال اونشين متابعه لي phrases courtes و لو طون هو لو باسي سامبل. Je montrerai une question. Quelles sont les 3 insultes adressées aux parents par Charlot? شنو هما 3 ديال les insultes يعني المعيور les insultes. دونك شارلو عاير والديه 3 المرات. هاد الأولى vous n'êtes que des niants. الثانية des parents comme vous ça fait la malheur des enfants. الثالثة vous mériteriez que je vous quitte. Est-ce que vous partagez sa position? Dites pourquoi en une ou 2 phrases. واش نتا كتشاطروا عندك يعني كتشاطروا هاد الموقف ديالو وعلاش؟ Moi personnellement non, je ne partage pas sa position. Ses parents ont refusé de vendre leur enfant. Ils ne voulaient pas séparer un enfant de ses parents. Et ils ont fait ce que ferait la plupart des parents. إذا ما كنشاطروش الموقف ديالهم. هاد الوالدين ما بغاوش يبيعوا ولدهم ما بغاوش يفرقوا واحد الولد على والديه وداروا داكشي اللي ممكن انه يديروه يعني الاغلبيه ديال لي بارون. Les vilains ont-ils raison de donner leur fils à la famille riche? Dites ce que vous en pensez. Les vilains, les valins واش كان عندهم الحق انهم يعطيو ولدهم لهذوك العائله باش يتبناوه؟ قول علاش ولا تقول اشنو كتظن في هذه القضيه هذه. Je pense qu'ils n'avaient pas d'autre solution. اظن انه ما كانش عندهم حل اخر. Ils se sont sacrifiés pour le bonheur de leurs enfants. هما ضحاو براسهم في سبيل السعاده ديال ولدهم pour qu'il ait une vie meilleure باش تكون عنده حياه افضل. Je réinvestis, j'imagine une suite au texte sous forme de 2 ou 3 phrases courtes. هنا قال لك تخيل نهاية ولا الكمالة ديال هذا لو تكست. Charlot claqua la porte derrière lui. Il se dirigea vers la sortie du village. Il fit du stop. Une voiture s'arrêta et on le fit monter. Charlot زدح الباب موراه واتجه للخرجة ديال الفيلاج. بقى كيدير ستوب وقفات واحد الطوموبيل طلع فيها ومشى فحالو.